आपण मैंने जानते विधानसभा आरंभ है माने विरोधी दल शासक दल को प्रश्न कर कार्य एवं सफलता उपर एजुकेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अच्छी से गुड़िक कम्प्लीटली डिस्कसन करवा वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखूँ जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करन छोटिया रिक्वेस्ट रही चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव पाखे बेलाइकन थी क्लिक करी ऑल ओवर क्लिक करने को कदा भी भूलनी कहीं ना एमती इनफॉर्मेटिव वीडियोज यही चैनल सर्वप्रथमे पोस्ट होता है। गोटे प्रश्न रही पदवी पूरण पर पदक्षेप पर श्री ओम प्रकाश मिश्र सत्यवादी प्रश्न करिसेंती इस्पात और खनि मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य में खनि इस्पात और भूतत्व विभाग रे मंजूरी प्राप्त केउं वर्गर अधिकारी और कर्मचारी पदवी केते पदवी खाली अछि ताहा पूरण पई की पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। आगामी प्रश्न रही मंजूरी प्राप्त पदवी पूरण उपर श्री सौभिक विश्वाल चौद्वार कटक प्रश्न करिसेंती वाणिज्य मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि कटक स्थित सरकारी मुद्रणालय रे 1/11/2024 तारीख सुधा मंजूरी प्राप्त केउं वर्गर केते गोटी अधिकारी और कर्मचारी पदवी केते पदवी खाली अछि और ताहा पूरण पई की पदक्षेप निया जाउछि। आगामी प्रश्न रही श्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई आठगड़ू प्रश्न करिसेंती महिला और छात्री मानक डीएल करने स्वतंत्र व्यवस्था उपरे परिवहन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य में दुई चकिया जानवाहन अत्यधिक चलप्रचल हेउथिबा स्थले वर्तमान महिला छात्री मानक संख्या दिन को दिन अधिक हेउथिबा सरकार अवगत अछंती कि जदि उत्तर हाँ हुए तेबे महिला और छात्री मानक डीएल करने पई विभाग पक्षरु की स्वतंत्र व्यवस्था होईची जणाइबे कि जदि न होता है तेरे से प्रत्येक जिला स्तर में आरटीओ ऑफिस रे सप्ताह को गोटे निर्दिष्ट दिन महिला मानक पाई संरक्षण निमंते पदक्षेप नेबे कि। आगामी प्रश्न रही अधिकारी और कर्मचारी खाली थिबा पदवी संख्या उपरे श्री सनातन महाकूट चंपुआर प्रश्न करिसेंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि केउंझर जिलार केउं राजस्व कार्यालय रे मंजूरी प्राप्त केउं वर्गर केते गोटी अधिकारी और कर्मचारी पदवी केते पदवी खाली अछि ताहा पूरण पई की पदक्षेप निया जाउछि। मंजूरी प्राप्त आरटीओ पदवी संख्या उपरे श्री टंकधर त्रिपाठी झारसुगुड़ा प्रश्न करिसेंती परिवहन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य में केतोटी मंजूरी प्राप्त आरटीओ पदवी रही और एथिरे केते संख्यक नियमित आरटीओ कार्य करुछंती केउं केउं आरटीओ पदवी अतिरिक्त दायित्व चलुछि एवं सेही गुडी आरटीओ दायित्व रे थिबा अधिकारी सेमानंकर पाह्या और मूल नियुक्ति स्थान उल्लेख करिवे कि अतिरिक्त भावे आरटीओ पदवी संभाली थिबा केउं केउं अधिकारी आउ केतोटी पदवी रे अतिरिक्त भावे कार्य करुछंती ताहार एक पदवी वारी तालिका सह केतोटी आरटीओ पदवी रे डेप्यूटी कमिशनर और तदुर्ध पाह्यार ऑफिसर माने कार्य करुछंती ताहार एक आरटीओ वारी तालिका प्रदान करिवे कि केबे सुधा समस्त आरटीओ पदवी रे जण करी नियमित आरटीओ नियुक्त हेबे। आगामी प्रश्न रही श्रीमती उपासना महापात्र ब्रह्मगिरी खाली पदवी पूरण उपरे मुख्यमंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि ओडिशार सबु जिल्ला रे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर DIPRO एवं सब डिविजन में अवस्थापित अछंती कि एहार एक तालिका प्रदान करने सह खाली पड़िथिबा पदवी को केबे सुधा पूरण करिवे। आगामी प्रश्न रही परीक्षा बातिल करने योजना उपरे श्री देवी रंजन त्रिपाठी बांकीरू प्रश्न करिसेंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य रे OSSC अंडर रे RI ARI एवं अमीन पोस्ट रे पोस्टिंग पाई सेप्टेम्बर 20 रु अक्टोबर 8 तारीख मध्य जो एग्जामिनेशन होईची उक्त परीक्षा रे अनियमितता होईची कि नहीं जदि हाँ तेबे उक्त परीक्षा कैंसल पाई सरकार पक्षरु किसी योजना रही कि। आगामी प्रश्न रही टोल गेट रे बेआईन कार्य श्री मानस कुमार दत्त बालेश्वर प्रश्न करिसेंती परिवहन मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि बालेश्वर सेडगर स्थित टोल गेट लीज नहीं संस्थार प्रोत्साहन रे बारंबार अनैतिक गोरु गाड़ी छाड़ा विभिन्न गाड़ी को फास्ट्राक वे रे बिना रसीद रे अर्थ नहीं पास करने अभियोग संबंध रे विभाग पाखे सूचना अच्छी कि जेहेतु बारंबार यही अभियोग आसुछि तेणु उक्त टोल गेट को जांच करने एक उच्चस्तरीय कमिटी स्पेशल ऑडिट पठाइबे कि एवं यही टोल गेट टेंडर नहीं संस्थार शर्तावली तथा अवधि कागजर तथ्य प्रदान करिवे कि। आगामी प्रश्न रही मयूरभंज जिले में खाली थिबा पदवी श्री जलेन नायक रायरंगपुर प्रश्न करिसेंती
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲ ଓ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏହାର ଏକ ତାଲିକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲ ଅଫିସ ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ବାରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ଖାଲି ଥିବା ଉକ୍ତ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପଦବୀ ପୂରଣ ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ମୋହନାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସରୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ ତଥା ତଦାରଖ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୱିଡ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ମାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଓଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଅଛି କି। ଉତ୍ତର ହଁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦେଓଗଡ଼ ମାଇନିଂ ଅଫିସରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅନୁସାରେ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟ ଅଟେ କି। ଉତ୍ତର ନା ହେଲେ ଏଭଳି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁରେ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପାତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି କି। ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ବା ସରକାର ଏନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା। ଶ୍ରୀ ଜଲେନ ନାୟକ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅଣଧାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 19-28 ତାରିଖ ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ର ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଖଣ୍ଡାପଡ଼ାଠାରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା। ଶ୍ରୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଖଣ୍ଡାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଖଣ୍ଡାପଡ଼ାଠାରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ଏବଂ ଏହାକୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କିମ୍ବା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନାମରେ ନାମକରଣ କରିବେ କି। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯୁକ୍ତ 2 ମାନ୍ୟତା। ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାନ ସାମନ୍ତରାୟ ଚିକିଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ତୁମ୍ଭାଠାରେ ଥିବା କୁରେଶୁଣୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଚିକିଟି ବ୍ଲକର କୁଟଲିଙ୍ଗିଠାରେ ଥିବା ରାଧାକାନ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଦୁଇଟିକୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କଲେଜ ନଥିବା ସରକାରୀ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସତ୍ୟ କି। ଯଦି ସତ୍ୟ ତେବେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ କି। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏସ୍ଏସ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ଉପରେ। କୁମାରୀ ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ବାଙ୍ଗିରପୋଷିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକର ଚାନ୍ଦୁଆ ଓ ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ଗୁଣ୍ଡିହୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 55,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 2 ହାଇସ୍କୁଲ ଯଥା ଚାନ୍ଦୁଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଓ ଗୁଣ୍ଡିହୁଡ଼ି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ କି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୋଟି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଓ କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ତଥା କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ
ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ITI କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଲିମ ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ହେଉଅଛି ଅଥବା ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କେଉଁ ବର୍ଗର କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅବଧି କେତେ ବର୍ଷ ଅଟେ आगामी प्रश्न रही प्रोवाइडेड विथ ए कार फॉर विजिट टू स्कूल्स श्री मंगुखिल चित्रकोंडारू प्रश्न करिसेंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि व्हेन ऑफिस ऑफ VO विल बी प्रोवाइडेड विथ ए कार फॉर विजिट टू स्कूल्स फॉर इंस्पेक्शन एंड अदर ऑफिशियल विजिट्स इज द गवर्नमेंट आवर ऑफ डिफिकल्टी चैलेंज फेस्ड बाय द ऑफिसर्स इन हिली ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट अण अनुदान महाविद्यालय रे शिक्षादान उपरे श्री तारा प्रसाद वाहिनीपति जयपुर प्रश्न करिसेंती उच्चशिक्षा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि उच्चशिक्षा विभाग अधीन रे समुदाय केतेटी अण अनुदान और अनुदान महाविद्यालय विश्वविद्यालय गुड़िकरे शिक्षादान हेउची ताहार विस्तृत विवरणी प्रदान करिवे कि खाली पड़ा अध्यक्ष पदवी पूरण उपर प्रश्न करिसेंती श्री CS राजन एका राजगांगपुर विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्य रे 444 वर्ग थिबा केतेक +2 कॉलेज गुड़िकर अध्यक्ष नथिबारु अध्यक्ष पदवी रे PGT शिक्षकों को उक्त अध्यक्ष पदवी रे सरकार नियुक्ति देइथिबारु उक्त अनभिज्ञ PGT टीचर माने कॉलेज रो कोनोसी कार्य सठिक भावे करू पार नाहंदी उक्त अंचल रे जनसाधारण कॉलेज सठिक परिचालना पाई जने अभिज्ञ अध्यक्ष को नियुक्ति पाई निर्देशक को बारंबार दाबी करुथुबा परिप्रेक्षी रे खाली देबा अध्यक्ष पदवी रे जने अभिज्ञ अध्यक्ष को यथाशीघ्र नियुक्ति देबा पई सरकार पदक्षेप नेबे कि खाली पड़ा अध्यापक और कर्मचारी पदवी पूरण उपरे श्री ओम प्रकाश मिश्र सत्यवादी प्रश्न करिसेंती उच्चशिक्षा मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि सत्यवादी ठारे प्रतिष्ठित ओडिया विश्वविद्यालय रे केउं केउं पाठ्यक्रम रे स्नातक स्नातकोत्तर और गवेषणा शिक्षा प्रदान पाई निष्पत्ति होई एथिपाई केउं विभाग केउं वर्ग रे केते अध्यापक और कर्मचारी पदवी मंजूर पूर्वक अनुमोदन होईछि एहाकु पूरण पाई की प्रक्रिया आरंभ होईछि केबे सुधा पूरण करी केबेठारु शिक्षादान आरंभ करा जिवो खाली पड़ा शिक्षक और अणशिक्षक पदवी पूरण उपर प्रश्न करिसेंती श्री टंकधर त्रिपाठी झारसुगुड़ारू ओडिशा भाषा साहित्य संस्कृति मंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग रे नियंत्रण रे केतोटी एकाडेमी और प्रतिष्ठान और शिक्षानुष्ठान रहिछि एकाडेमी और भाषा प्रतिष्ठान गुड़िकरे दीर्घ दिन धरी कार्यकर्ता और कार्यकारी समिति नथिबा कथा सरकार जानती कि एही विभाग अधीन रे केउं केउं विश्वविद्यालय और शिक्षानुष्ठान रहिछि एवं सेगुड़िक लागि केते संख्यक मंजूरी प्राप्त शिक्षक और अणशिक्षक पदवी रहिछि और सेथिरु एबे केते पदवी खाली पड़िछि ए समस्त पदवी केबे सुधा सरकार पूरण करिवे गोटे नोटिस रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PM पोषण तरफ जार नोटिस नंबर आपण मैंने स्क्रीन सामने देखिपे 898 जोटा कि 30/11/2024 पब्लिश होता फ्रॉम श्री रघुराम R Iyer IAS स्टेट नोडल ऑफिसर PM पोषण क्या पाखक रही टू ऑल कलेक्टर्स सब्जेक्ट रही रिविजन ऑफ मटेरियल कॉस्ट 1 December 2024 सुधा अंडर PM पोषण स्कीम फॉर द ईयर ऑफ 2024-25 okay madam sir I am pleased to inform you that government after careful consideration have revised the material cost from पूर्वर थिला 5 टंका 90 पैसा वर्तमान यह प्राइमरी स्टूडेंट्स मानक पई 7 टंका 64 पैसा होईची एवं क्लास 1 to V पई जोटा कि होती 7 टंका 64 पैसा एवं अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स जो मैंने क्लास VI टू क्लास V थर्ड आई तांकर 8 टंका 82 पैसा बदल में 10 टंका 94 पैसा वृद्धि पाई एवं ताहा सहित आमर राज्य सरकार पूर्वर ऑलरेडी 1 टंका लेखाए वृद्धि करते जहाँकि हूँ 7 टंका 64 बदल में 8 टंका 64 पैसा एवं जदि अपर प्राइमरी कथा देखा 10 टंका 94 पैसा बदल में 11 टंका 94 पैसा होइछि। एही जो ऑर्डरटी 1
12/2024 लागू हो। आशा करी वीडियो समस्त को भल लगी जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब कर छोटिया रिक्वेस्ट रैनल टी सब्सक्राइब करदेव पाखे बेलाइकन थी क्लिक करी ऑल उपर क्लिक करने को कदापि भूलनी कहीं एमती इनफॉर्मेटिव वीडियोज यही चैनल सर्वप्रथमें पोस्ट होता है। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस।